Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah amina banga do logo fe kono sisen kata takbiratu ke ala kira sallallahu alaihi wasallam nitbe akasaba ka sunna sarai Abdullah ibn Umar ani Abu Huraira wotbe don logo fe la ni wati ni konoro la ni serba kalo bola kam o wankir la jigi takbiratu la do kam takbiratu fo kan korta nae sa abise sangro la ala utala be an kuma kame kato sanfɛ donc amina wurino sunna sirale kadamne inshallah taala mala dar kam ba se mala mukara sallallahu Muhammad. A'udhu bismillah summa salatu wassalamu ala rasulillah. Nous allons rentrer maintenant au marché pour aller faire la takbira car c'est une sunna que le prophète alayhi salatu wassalam il n'a pas vu de problème à cela. Abdullah ibn Omar ainsi qu'Abu Huraira, c'était leur habitude lorsque ces 10 premiers jours arrivaient, ils rentraient au marché et faisaient des takbira juste pour rappeler que nous sommes rentrés dans des grands jours. Et Inch'Allah, il y a un grand jour aussi qui vient. Donc pour rappeler la communauté musulmane que lorsque ces 10 premiers jours arrivent, il va falloir que nous faisons beaucoup de takbira pour avoir plus de mérite, Inch'Allah. Donc tout à l'heure, nous allons rentrer dans le marché pour rappeler aux gens, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah nini wati sela comme serba be sela do ay jija ay takbiratu fo ka caya nanga takbiratu fo ka caya abe yere sangro la ala utala be an kuma kama be ya fan jurumuma do comme islamaw ka serle be nyashinani ala kira sallallahu alaihi wasallam ka sahabaw nini wati du sela be do logo fela ka takbiratu fo ka Allahu akbar fo ka caya
kala minɛ o kɔfɛ donc n'a ye fana kala minɛ a bɛ donc nin waati ka bon nin waati ka fisa ka tɛmɛ duniya waati bɛɛ lajɛlen kan donc an bɛ baraji ɲini a waati de la donc aramisa lon fana o de bɛ arafa sun ye donc a bɛ jija a bɛ arafa sun don arafa sun ni mɔgɔ min ka a sun don san 2 jurumu Alahu Taala b'o yafa i jurumuw la sallallahu Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi chers frères en islam. Nous sommes à l'approche d'un grand jour qui est le jour de la fête. Et le prophète alayhi salatu wa salam, lorsque les 10 premiers jours de Zulhijjah arrivaient, il ordonnait à ses compagnons de faire beaucoup de takbira, Allahu Akbar, pour montrer que nous sommes dans un grand jour. Et le prophète alayhi salam dit dans un récit prophétique, celui qui jeûne le jour de Arafat, le jour de Arafat qui va tomber sur le jeudi, celui qui jeûne le jour de Arafat a 2 années péché pardonné. Donc c'est un rappel pour que nous sachions que ce grand jour arrivé s'approche, Inch'Allah. Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Walhamdulillahi kathira. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin waati nin kɔnɔrɔ la a ye takbiratu fɔ ka caya ka fɔ n'a ye kan kɔrɔta ni ye parce que an ka seri le sela nin da alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw tun kɛra ni nin waati tun sera u bɛ don lɔgɔfɛ la ka takbiratu fɔ mɔgɔw b'a la minɛ o bɛ takbiratu fɔ Allahu Akbar k'Ala bonya o kɔfɛ a ye jija aramisalo de bɛ arafa lon ye aramisa min bɛ nana o de bɛ arafa ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min ka arafa sun don san 2 jurumu Alahu Taala b'o le yafa i jurumu na donc o baraji ɲinini nin bɛɛ lajɛlen bɛ jija ka arafa sun don sa i b'o baraji sɔrɔ donc a ye Allahu Akbar fɔ ka caya ka i kan kɔrɔta n'a ye. Salam alaikum chers frères en islam. Nous sommes là pour vous rappeler qu'aujourd'hui nous sommes dans l'un des premiers 10 jours de ce mois qui est sacré en islam. Et l'un des premiers dans ces 10 jours-là, il est préférable de faire beaucoup de takbira, on dit beaucoup de Allahu Akbar pour avoir plus de mérite. Au temps du prophète alayhi salatu wassalam, il avait 2 compagnons, Abu Huraira et l'un des compagnons aussi qui rentraient dans le marché pour faire la takbira, pour que les gens aussi répètent après eux, Inch'Allah, pour avoir plus de mérite. Et Inch'Allah, le jeudi sera le jour de Arafat. Le prophète alayhi salatu wassalam
il a été interrogé au sujet de Arafat. Qu'est-ce qu'Arafat? Le prophète dit celui qui jeûne le jour de Arafat aura 2 pardonnés, Inch'Allah. Alhamdulillah, ameni bara minani alakira sallallahu alaihi wasallam ni be aka suna sirale aka sahaba utukala Abdullah ibn Umar ani Abi Huraira ni wati du silani karon tu bola serba kalo tu bola koro be do logo fela ka takbiratu fo mo bala mine ka yira ana o kanga serle sela braji ni kalo le dunia kono lontei lomin braji ka bon dunia kono katimi lontani kan tre tan folo ni kan do aybe jija braji ni kalo le aramsam freme nana arafa sun aybe jija aybe arafa sun do o frena arafa sun ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mo mi ka arafa sun tre krendo ala utala be san fla jurmu ala utala be ole yafa i jurmuna do aramsam mena na fla ko serle be sini juma aramsa lon ame arafa sun do ay jija ay la prete ko lon kono do ay takbiratu fo ka cheya do ni anga takbiratu fo aybe ala segi ni ay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillahil hamd Walillahil hamd Allah كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ولله الحمد ولله الحمد donc nini watu du sala kira sallallahu alaihi wasallam aka sahaba utukula be do logo fela ka takbiratu fo wala serkalon bola ka damine serkalon telefolo dunia kono lonte lo mi ka fisa katimi aka doni takbiratu fo la bala mine takfo takbiratu be se sangro la do ala utala bole fe al nantea abe takbiratu fo do aramsami na bola ne amedo serla wala be arafa loyi do ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mo mi ka arafa sundo o fase ka bu péché la do ala ka ambe sahabama. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes là pour vous rappeler des grands jours. Ce mois que nous sommes dedans, on va dire c'est le janvier des musulmans. Ce mois-là qu'on appelle Zulhijjah. Décembre plutôt, c'est le décembre des musulmans, Zulhijjah. Et ce mois-là, les 10 premiers jours de ce mois qui commencent sont l'un des jours les plus meilleurs du monde. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il nous conseillait de faire beaucoup de Allahu Akbar, de jeûner beaucoup, de faire beaucoup de sadaka dans ce mois. Et précisément le jeudi, Inch'Allah qui tombera sur le jour de Arafat, il est conseillé de jeûner le jour de Arafat, car le jour de Arafat, son jeûne pardonne 2 ans de péché. Celui qui jeûne un jour, Yom al-Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera 2 ans de péché, Inch'Allah. Donc nous allons dire les Allahu Akbar, il est préféré que vous répétez après nous les Allahu Akbar, c'est beaucoup méritoire, Inch'Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد الله كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
ولله الحمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. alhamdulillah ame bara minani ala kira sallallahu alaihi wasallam ne be akasuna siraye ni karun tu bola ala kira ka sabaw tu do logo fela o be takbiratu fo mo bala mine do no kela salamaw le do ka sha logo fela nanga takbiratu fo ala mine nay kan korotani ye nanga allahu akbar fo ka fo ko allahu akbar serbal be selani do braji bal be ala do ay jija ay bala mine o braji le ka bon fo allahu akbar be se sangoro la no kala be braji basoro o ko fa ame ante boya fa me ankir la jigi frère nala sona ramsam be nana wole be arafa sunye do ala koni mo mi ka arafa sundo san fla jurumu ala utala be o yafa e jurumu la do ando be logo fela ante fo ile ani kilo tikete ani ko shama do ay jija o san flani do ay kana o braji ntoyi aramsalo da sun ni mɔgɔ min ka don san fila jurumu ala utala b'o le fase ka bɔ jurumu na donc a ye jija a ye la prêter ko o kɔnɔ donc ala ka bɛnsɛma di an ma. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. ولله الحمد. ولله الحمد. الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. ni ame seriba kalo lila ni seriba kalo tu sera ala kira ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam silamalo do be anye o be do logo fe kono ka takbiratu fo mogo bala mine donc o brajile ka bon katimi donc o ko fe o be allahu akbar fo ka fo ko allah wa ant be mu fala sisen allahu akbar o bo fo mogo bala mine o ko fe donc o ko fe nala sona ramsam menana o le be arafa sunyi mu tala hejira o le bina arafa kanu mumbo ko fe ya do amana prete ka asundo ni mogo mi ka arafa sundo san fla jurumu ala tala bole yafa ka bu jurumuna do ay jija arafa sun akana fay ko do anu be don ka ay ankir la jigi ala parce que mogo shema be o te arafa suno do ni ka don san fla jurumu ala tala bole yafa ka bu jurumuna do ni anga ala akbar fo ay be afo an ko fe na la feransona na masi asini tere sebale be amburo ka do logo fela ka mo wankir la jigi ni bare ma banna don ni ala akbar fola ay tawanay ala kan be sabama ala kan jurumu yafa ala ka sirdi ama herela ala ka sirdi ama herela kaliyan ko nuga be mala mukera sallallahu alaihi muhammad
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد alhamdulillah an bamuso ni kan ye lɔgɔ fɛlɛ yan bi ni bɛ suna sira dɔ le ala kɛra ka suna sira ala kɛra ka sababu tu kɛla ni serikalo tu bɔla n'o bɛ seriba kalo ye o bɛ don lɔgɔ fɛ la ka mɔgɔw hakili lajigin alahu akbar la donc an wula n'o baara le ye nin donc hali n'an tɛ yan hali n'an tagala a b'a sigi b'a i ka feerekɔrɔ la i b'a fɔ ni ka baraji lɔn ala fɛ i tɛ b'a fɔ ko i tɛ bɛ waati bɛɛ kɛ a kofɔ la donc ala ka bɛnsɛma di an ma donc o kɔfɛ an tɛ bɔ nin kɛnɛ nin kan yan fo an ma hakili lajigin aramisa min bɛ nana ni aramisaw bɛ sinikɛnɛ kɔfɛ donc o aramisa tɔgɔ la arafa sun ye donc a bɛ jija a bɛ arafa sun don ala kira ko sɔrɔ salam ko ni mɔgɔ min ka arafa sun don san 2 jurumu ala tala b'o le yafa ka bɔ jurumu na donc hali ni a ma mɔgɔ min sɔrɔ ko la ko n bɛ se k'an pɛsi ka bɔ sun ma i jija i bɛ a sun don tile kelen sun a bɛ san 2 jurumu a b'o le fase ka bɔ jurumu na pewu i bɛ bonisi le ye bonisi min dila bonisi kana taa k'an dan donc n'an ka takbiratu fɔ ka fɔ alahu akbar a bɛ jija ka ala minɛ n'a ye hali n'an tɛ yan a b'a la minɛ an kɔfɛ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله الحمد donc an baw ni k'an ye lɔgɔ fɛlɛ yan bi ka na y'an hakili lajigi ni baara ɲuman nin na ala kira sallallahu alaihi wasallam ala sahabaw tu kɛla ni waati nin tu sera ni seriba kalo tu bɔla kɔrɔ bɛ don lɔgɔ fɛ la ka mɔgɔw hakili lajigi alahu akbar la ka ala bonya o le ka di ala ɲɛ donc an bɛ alahu akbar min fɔla yan donc an b'an kan kɔrɔta n'a ye fo a bɛ se sankɔrɔ la ala bɛ an jate a ka mɔgɔ ɲumanw la donc o kɔfɛ an tɛ wuli ka bɔ yan fɛnɛ kɔtini n'an ma a y'an hakili lajigi aramisa min bɛ nana n'ala sɔnna o aramisa le bɛ arafa sun ye donc a bɛ jija a bɛ arafa sun don ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ka arafa sun don san 2 jurumu ala tala b'o le yafa ka bɔ jurumu na pewu
donc a bɛ arafa sun don ka sɔrɔ k'a labɛn ka taa selikɛnɛyɔrɔ la ni seli kɛla juma inshallah seli le fana bɛ juma ye donc arafa le bɛ aramisa ye donc bɛɛ lajɛlen bɛ jija ka a don donc n'an ka alahu akibaru fɔ a bɛ a fɔ an kɔfɛ hali n'an tɛ yan n'a ye sigila dɔɔni ka feere dɔɔni kɛ a bɛ a fɔ n'a ye sigila ka dɔɔni ka feere dɔɔni kɛ a bɛ a fɔ a baraji le ka bon ala fɛ ni ala ka nin labɔ ka yɛrɛ i la kiyama i tun b'a fɔ k'i tun bɛ karo nin bɛɛ lajɛlen kɛ alahu akibaru fɔ la donc an bɛna kɔsɛri a kan ka fɔ donc n'a fɔra a bɛ ala minɛ n'an ye. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillahil hamd walillahil hamd Allah كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا ولا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد an ba n'an faw ni ka y'an sela ɲɔgɔn fɛ la yan bi ka y'an kirila jigi ala kira sallallahu alaihi wasallama ala sahabaw tu kɛla ni karo nin tu bɔla ni o bɛ seriba kalo ye o bɛ don ɲɔgɔn fɛ la ka mɔgɔw an kirila jigi Allahu akbar la donc an fɛnɛ wurila n'o baara le ye donc n'an ka fɔ a b'a la minɛ an kɔfɛ hali n'an tagala a bɛ a fɔ ka caya o de cɛ ka ɲi o kɔfɛ n'ala sɔnna bɛɛ lajɛlen b'i turama lɔ an bɛna kuma min fɔ aramisa min bɛ nana o aramisa kan ka bɛn arafa sun de ma heji bɛ kɛ arafa min ala kira ko heji de bɛ arafa ye ni heji de mun tala heji la n'o ma arafa sɔrɔ ça veut dire a kɛra ko ma heji kɛ donc an minnu bɛna to o kɔfɛ yan ko an bɛ jija arafa sun tere kelen an b'o don ni mɔgɔ min ka arafa sun don san 2 jurumu ala tala b'o le fase ka bɔ jurumu na bɛɛ donc an bɛna nin di a ye ma ka kɛ bonisi ye donc a ye jija o arafa sun aramisa lɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn denmisɛn komi mɔgɔkɔrɔba muso komi cɛ bɛɛ lajɛlen b'i la prêter ka aramisa kɔnɔ ka arafa sun don inshallah ni Allahu akbar fɔla a bɛ Allahu akbar fɔ fɔ ala yɛrɛ b'a lɔn ko an ka a bonya donc ni a fɔla a b'a la minɛ an kɔfɛ hali n'an tagala a b'a la minɛ an kɔfɛ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله ولا إله إلا
الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. ولا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. alhamdulillah an bamuso an sela ma lɔgɔ fɛ la bi ka taa bɛn seriba kalo ni waati ma donc alakira sallallahu alaihi wasallama ala sahabaw tu kɛra abdullahi ibn umar ani abu huraira ni ni waati tu sera ni seriba kalo tu bɔla o bɛ don lɔgɔ fɛ la ka mɔgɔw hakili lajigi allahu akbar la donc ni nin fɛnɛ fɔra o le ka di ala ɲɛ donc an bɛ a fɔ k'an kan kɔrɔta n'a ye fo a bɛ se sanfɛ parce que mɛlɛkɛw ko ala ma ko anu tɛna ala bato fo ka ala sɔsɔ donc n'an wulila ni nin baara ye ala yɛrɛ bɛna jate ko ala yɛrɛ bɛna an calculer ale ala la mɔgɔ ɲumanw la donc parce que an bɛ ala bonyana ka ala tɔgɔ fɔ fo a bɛ se sankɔrɔ la o kɔfɛ an tɛ wuli ni place nin na yan an tɛ bɔ nin kɛnɛ nin kan yan fo an bɛ a y'an kirila jigi n'alaw tala sɔnna a ma aramisa lon o de bɛ arafa lon ye donc bɛɛ lajɛlen bɛ jija ka arafa sun don ala kira ko sallallahu alaihi wasallama a ko ni mɔgɔ min ka arafa sun don san 2 jurumu alaw tala b'o le fɔse ka bɔ jurumu na pewu o bɛ bɛnna aramisa le ma aramisa min bɛ nana n'o bɔra yen juma bɛ kɛ seri ye sisan donc aramisa le bɛ arafa sun ye donc bɛɛ lajɛlen bɛ jija denmisɛn comme mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen bɛ jija ka suli la prêter arabalon sufɛ ka dugusa gbɛ aramisa la ka o sun ni don donc o le baraji ka bon donc ni alahu akbar fɔla a bɛ ala minɛ an kɔfɛ an tɛ yan o an bɛ yan o hali n'an tagala n'a ye ka feere dɔɔni kɛ a bɛ a fɔ n'a ye ka feere dɔɔni kɛ a bɛ a fɔ a ma gbɛrɛ k'a fɔ dɔrɔn alahu akbar alahu akbar alahu akbar la ilaha illallah alahu akbar walilahi alhamd a banna i bɛ se k'ale fɔ ka da o ma dɔrɔn a banna ala an bɛ sababa ma ala seri di an ma hɛrɛ la ala liyan ko nɔgɔya bɛɛ ma. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. الله كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. سلم تسليما كثيرا. an sela lɔgɔ fɛlɛ yan bi k'an bamuso an kirila jigin an n'an faw ka yira i la alakira sallallahu alaihi wasallama a ka sahabaw tu kɛra ni seriba kalo tu bɔla o bɛ don lɔgɔ fɛ kɔnɔ ka mɔgɔw an kirila jigin alahu akbar la donc alakira ko an bɛ alahu akbar fɔ ka caya ni karo nin na donc o le ka fisa fɔ an kumakan bɛ se sankɔrɔ la n'an kumakan sera sankɔrɔ la o le ka di ala ɲɛ ala bɛ yafa an jurumu ma ala yɛrɛ bɛna lɔ nin yɔrɔ la yan ko an ka ale alahu tala bonya o kɔfɛ an tɛ bɔ pilasi nin na yan fo an bɛ an baw an kirila jigi n'ala sɔnna aramisa lon n'a fɔra ko seri le bɛ sini juma aramisa lon o le bɛ arafa sun ye mɔgɔ si tɛna fɔ k'a ma fɔ n ye ala kɛra ko sɔrɔ salam ko ni mɔgɔ min ka arafa sun don donc alahu tala bɛ san 2 jurumu alahu tala b'o le yafa ka bɔ jurumu na tere tan tɛ dɛ tere kelen pe ni ka tere kelen pe ni sun don san 2 jurumu ala b'o yafa ka bɔ jurumu na bɛɛ jurumu ka ca donc an baw
ay jija arafa sun kana fɔ ay kɔ sunna ma di musow le fɛnɛ ɲɛ parce que olu le bɛ dumuni ka waati bɛɛ waati olu le bɛ dumuni na donc ay jija o arafa sun ay arafa sun don donc arafa sun tile kelen sa ala bɛ yafa ay jurumu ma o tile kelen ni sun o tɛna foyi kɛ ay la donc ay jija ay la pɛrɛtɛ k'o kɔnɔ sɔlala muhamad. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah La ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. walillahil hamd Walillahil hamd. Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira. walhamdulillahi kaseera Walhamdulillahi kathira. وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد ولله الحمد. an ba n'an fa o an sera i ma lɔgɔfɛ la bi ka y'an hakili lajigi ala kɛra ka sunna sira dɔ la ala kɛra sɔlɔlahu alaihi wa sallama ala sahabaw tun kɛra ni seriba kalo tun bɔla o bɛ don lɔgɔfɛ la ka alahu akbar fɔ ka yira silamɛw la ko seri sera seriba sera donc n'an fɛnɛ k'a fɔ ka an kan kɔrɔta n'a ye a bɛ se sankɔrɔ la donc o de ka di ala ɲɛ ala bɛ yafa an jurumuw ma donc n'an ka alahu akbar fɔ a bɛ ala minɛ an kɔfɛ hali n'an tagala ka bɔ yan n'a ye sigi a ye la feerekɛfɛn kunna donc n'a ye ka feere dɔɔni kɛ a bɛ jija a bɛ a fɔ ka caya an tɛ yan a bɛ a fɔ k'ala minɛ an kɔfɛ o kɔfɛ n'Alahu Taala jɛnna an ma aramisa min bɛ nana sinikɛnɛ kɔfɛ o de bɛ bɛn arafa su ma ala kira ko sɔlɔlahu alaihi wa sallama ko ni mɔgɔ min ka arafa sun don Alahu Taala bɛ san 2 jurumu a b'o le yafa ka bɔ jurumu na bɛɛ si ye tere kelen pe dumuni dɔ ka di an bamusow ɲɛ donc a ye jija o dumuni diyani a ye b'o to yen arafa lon a ye bɛ sun don arafa tere tɛna foyi kɛ a ye la o tere kelen sun o tɛna foyi kɛ mɔgɔ si la mais n'i ka a tere kelen don i bɛ barajiba sɔrɔ san 2 jurumu ko o yafala ka bɔ jurumu na n'i sara o kɔfɛ i bɛ arijinɛ kɔnɔ inshallah donc an bɛɛ sababa ma ala mun kɛra aramisa le bɛ arafa sun ye aramisa min bɛ nana o de kɔfɛ an bɛ don seri la juma donc aramisa lon bɛɛ bɛ arafa sun don anu bɛ dɔrɔn ka y'an kirila jigi a la donc ala k'an bɛɛ sababa ma. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères en islam. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous rappeler que nous sommes dans les 10 meilleures nuits et les 10 meilleurs jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur cette terre. Ce mois-là, les 10 premiers jours là sont les meilleurs jours. Et parmi ces jours, il est conseillé de répéter Allahu Akbar plusieurs fois. Raison pour laquelle nous sommes rentrés aujourd'hui dans ce marché pour rappeler à tout un chacun qu'on doit répéter, réciter le Allahu Akbar plusieurs fois. À chaque moment que nous récitons Allahu Akbar, vous êtes priés de réciter c'est Allahu Akbar après nous. Même après notre départ, vous devrez réciter c'est Allahu Akbar après nous. Et on en profite pour vous rappeler que le jeudi, Inch'Allah, c'est Yawmul Arafah, c'est le jour de Arafah. Et le jour de Arafah, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit, celui qui jeûne le jour de Arafah, il se verra 2 ans de péché, pardonné pour la cause d'Allah, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا ولا إله إلا الله الله أكبر
ولله الحمد. alhamdulillah micro déchargé la ay trop malo. A déchargé la kay trop malo. Kay trop malo. Wala an bamuso n'ala utala diɲɛ ama. Wala jɛn. ala kira sallallahu alaihi wasallam. Salim. ala sababu tu kɛla. Kala sabo tu. ni ni waati tu sela. Ni ni waati. o bɛ don ɲɔgɔn fɛ la seriba kalo o bɛ don ɲɔgɔn fɛ la. Don fɛ seriba kɔnɔ. ka mɔgɔw hakili lajigi. Ka mɔgɔ hakili lajigi. seriba kalo la ka fɔ ko ala wakbar fɔ ka caya. n'a ka ala wakbar fɔ ka caya. Inshallah. ala utala bɛ yafa aw jurumu ma. Ala bɛ yafa aw jurumu ma. o kɔfɛ an tɛ bɔ nin yɔrɔ la yan. K'an tɛ bɔ nin yɔrɔ la yan. fo ka hakili lajigi. Fo ka hakili lajigi. n'ala utala sɔnna a ma. N'Ala Taala sɔnna a ma. alamisalon. Alamisalon. o de bɛ bɛn arafa lon ma. N'Ala sɔnna arafa lon. sallallahu alaihi wasallam. Salim. mɔgɔ min ka arafa sun don. Ko ni mɔgɔ min ka arafa. fila jurumu. San fila jurumu. ala utala bɛ o yafa ka bɔ jurumu na pewu. Pewu pewu. domini ka di an bamusow ɲɛ. A ka d'o ye fo ka. donc a ye jija a ye arafa sun don. n'a ye ka arafa sun don. san fila jurumu. ala utala b'o yafa ka bɔ jurumu na pewu. salala muhammad. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام. dan bamuso n'an faw an sera ma lɔgɔ fɛ la bi. Salim. ala sababu tu kɛla. ni ni waati tu sera. The Bluetooth device is ready to pair. naam. ka mɔgɔw hakili lajigi alahu akbar la. donc o alahu akbar ni a n'a ka sababu tu bɛ o kɛla ka caya. donc ka mɔgɔw bɛ ala minɛ o kɔfɛ. o de kama an donna lɔgɔ fɛ la k'a kɛ a fana bɛ ala minɛ an kɔfɛ. o kɔfɛ an tɛ bɔ nin yɔrɔ la yan an bɛ a y'an hakili lajigi ni alahu taala diɲɛna an ma aramisa min bɛ nana aramisa lon o de bɛ bɛn arafa su ma ni o aramisa bɔra yen juma bɛ kɛ seere ye sisan ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ka arafa sun tere kelen don san fila jurumu alahu taala b'o yafa ka bɔ jurumu na pewu donc an bamusow don hali don domini ka di alu ɲɛ hali de bɛ jurumu ka ca donc a ye jija o tere kelen a ye jija a y'o sun don ni a ma a ye sɔrɔ ko la a ye jija a b'a sun don hali n'a k'i sɔrɔ ko la i jija o lɔn i saraka ɲuman dɔ bɔ la Alahu Taala bɛna o baraji ta k'a d'i ma Alahu Taala bɛna sun baraji d'i ma direct donc a ye jija ni Alahu Akbar fɔla a bɛ ala minɛ an kɔfɛ hali n'an tagala a bɛ ala minɛ an kɔfɛ ko micro déchargé n'Ala Taala sɔnna a ma sini an bɛna timiya inshallah taala. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ولله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا تسليما كثيرا الله أكبر كبيرا
الحمد لله كثيرا وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs en islam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères. Nous sommes là aujourd'hui ce soir pour vous rappeler des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Un jour le prophète alayhi salatu wassalam, il a été demandé au sujet de ces 10 premiers jours. Le prophète dit, il n'y a pas un jour, il n'y a pas des jours qui sont plus meilleurs que ces 10 premiers jours. Alors nous sommes dans ces 10 premiers jours. Aujourd'hui est le 6e jour. Exactement. Et Inch'Allah, le jeudi est le 9e jour. Et le 9e jour, et c'est Yawmul Arafah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a été interrogé au sujet des Arafah. Le prophète dit, celui qui jeûne le jour des Arafah, Allah va lui pardonner 2 ans de péché. Alors pour un rappel pour tout un chacun et chacune, nous devrons jeûner le jeudi pour se voir 2 ans de péché pardonnés. Et les Allahu Akbar que nous prononçons, c'est préférable de prononcer ces Allahu Akbar jusqu'au jour de la fête. Donc chef frère, chef soeur, lorsque nous allons partir, les Allahu Akbar qu'on est en train de réciter ça aussi. Alhamdulillah, amba wa salam Allah fa labi. Kayan kirla ji ala kira sallallahu alaihi wasallam. Ala sahaba utukala nini wati tu sela we do lo fa la. Ka mo wa kirla ji Allahu akbar la. Do ni mo mi ka afo ji ka bo do alni antala afo an ko fe. Ala so na amena timi asini. Amena domine kote na ya ni mikro. Donc ko abe jija abe ala wakar fo ka shaya o ko fe na la utela sona ama aramsa mbenana aramsa long araba long urafe ibi ka suguli sangatana iboro luma aramsa long ibi aramsa sundo ala kira ko sallam aramsa be arafa lema ko ni mo mi ka arafa suntere kerendo ala utela be san fla jurmu ala utela bo le yafa kabu jurmu na pew ando be jurmu na kono de ko sebe al ni ima jurmu ke jurmu be ni suro ife so kono al ni ma jurumu ke I ka fere goro la bi ni soro yi do abe jija o san flag braji o kana ta ka aidan do bebe jija ka arafa sundo do ame domini badabla olontogola la يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي جاني كانوا نيونغ قريشي أنت نبي الله صوتو حكمة كانوا نيونغ قريشي أنت نبي الله صوتو حكمة كانوا نيونغ قريشي أنت نبي الله أكرا موغو كانوا نيونغ قريشي أنت نبي الله إمامو kanu nyongondo Quraishi anta nabillahi ashiku bao kanu nyongondo Quraishi anta nabillahi akalande kanu nyongondo Quraishi anta nabillahi Quraishi ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi